Informer, inspirer, impacter. Voici MAM Média. MAM Média, la voix qui informe le monde. Nzuri wa kusikiliza mashauri kuhusu afya zetu, na nikumbusha wageni wetu ya kuwa tutakuwa na vipindi 3 tofauti. Tunaanza na hiki cha kwanza cha afya kwa dakika kidogo, na baadaye tutakuwa na kipindi juu ya familia zetu, na mwisho tutakuwa na kipindi kikuu cha Biblia. Leo nilipenda tuzungumzie mazoezi katika afya zetu. Afya nyingi zinaharibika kwa sababu ya ukosefu wa mazoezi. Mazoezi ama sport. Nione kwanza ni wangapi ambao wanafanya mazoezi katika kanisa hili? Wangapi ambao wanafanya sport? Unaona ni wadogo sana. Mazoezi ni kitu cha maana sana katika afya zetu. Mazoezi ni nini? Mazoezi ni nini? Mazoezi ni shughuli za mwili zinazofanywa kwa ajili ya afya. Mazoezi inaweza tena kuwa burudani. Nikisema burudani naeleweka vizuri? Ni pleasure. Mazoezi inaweza kuwa ushindani au kujenga uwezo wa kimwili na kiakili. Mazoezi ni shughuli za mwili zinazofanywa kwa ajili ya afya. Watu wanaofanya mazoezi wanafanya kwa ajili ya afya zao. Hakuna mtu ambaye anafanya mazoezi na hana kitu ambacho anakivizia. Unapoazimia kuanza mazoezi, maana yake umeona afya yako inaenda vibaya na unaamua kuirekebisha kwa njia ya mazoezi. Mazoezi yanakuwa na faida zake. Faida ya kwanza ni kuimarisha moyo na mishipa ya damu. Mazoezi yanaimarisha moyo na mishipa ya damu. Unajua moyo inakuwa kama vile pompe, inakuwa iko na pompe damu. Iko na pompe damu. Na wakati unakuwa na uhaba ama mazoezi inakuwa kidogo, ile movement ya moyo inaweza kujiralantir. Na unasikia moyo haipige tena. Kwa mtu mwingine anazimia anasema moyo haipige tena. Wakati unakuwa mtu wa mazoezi, unaelimine kila kitu ambacho kinaweza kusukuma moyo wako usifanye kazi vizuri, na mishipa yako ya damu inazungusha damu vizuri. Ndiyo maana mtu ambaye anamaliza fanya mazoezi akilumia kidogo, damu inatoka ya mingi. Kwa sababu gani? Kwa sababu damu ilikuwa iko en mouvement. Mazoezi hupunguza uzito uliozidi. Haleluya. Mazoezi inapunguza uzito uliozidi. Uzito ambao unazidi. Na nawaza kwa watu ambao wamefika hapa, kuna mtu mwenye anapeza 100 kilo. Ezeke kuna mtu mwenye anaweza peze 100 kilo. Kuna watu ambao wanakuwa na uzito uliopitiliza. Unamwona ni mtoto mdogo lakini yuko na peze zaidi ya 70 kilo. Yuko na peze zaidi ya 80 kilo. Unaona ni mtu wa kawaida lakini yuko na peze zaidi ya 100 kilo. Nikwambie ndugu yangu, ukiona unaanza kupezi zaidi ya kilo ambayo ungeweza kuwa nayo, jua ya kuwa kitu cha kusaidia cha haraka ni mazoezi. Mazoezi inaongeza nguvu za mwili, nguvu za kufanya kazi. Kunakuwa na watu ambao nguvu zao hawezi hata kunyanyua bidoo ya mai, hawezi kunyanyua saki ya mchanga, hawezi. Ni kusema hana ile performance physique. Unapokuwa mtu wa mazoezi inaweza kubooster nguvu zako za kimwili. Mazoezi huondoa msongo wa mawazo. Haleluya. Unapokuwa na msongo wa mawazo, stress, ukifanya mazoezi unajisaidia. Mazoezi inakusaidia kuondoa msongo wa mawazo. Lakini pia mazoezi inaboresha usingizi. Unapokuwa unafanya mazoezi hauwezi pata mainsomnia.
Unajua shida ya kumaliza usiku bila kusinzia, wengi wanaiona sasa vile kawaida na wanaikamata sasa vile sifa, nasema mimi sisinzi yake. Ile haiko sifa. Mtu mwenye anaeneza afya yake anapaswa kusinzia vizuri. Tuko pamoja? Sasa mazoezi inaboresha usingizi wako. Mazoezi hujenga nidhamu na ushirikiano. Mazoezi inatengeneza discipline. Ujue hakuna kitu kigumu kama kujitilia discipline ya kufanya mazoezi. Bamingi wanaendaka hata jiandikisha msale ya mazoezi na habata maliza mwezi. Ile discipline ya kulamka kila siku na kimbia, unapokuwa umezoea kufanya mazoezi, unajitengenezea nidhamu katika kufanya mazoezi, na hata vitu vya kawaida utakuwa na nidhamu, utakuwa na discipline. Na katika maisha ni waambie tu kama discipline inakuwa na maana nafasi yote. Discipline iwe ni katika kazi, iwe ni katika jamaa, iwe ni katika mahusiano, wewe na rafiki yako, wewe na mume wako, wewe na mke wako. Ukikuwa na discipline ya kufanya mambo, utaona kila kitu kinaenda vizuri. Mazoezi inakuwa na faida nyingi na hatuwezi kuzitaja zote, na kila mtu ambaye anafanya mazoezi anaweza kushuhudia. Unaweza kuwa kwa kitu tulisahau, lakini yeye anasema nilikuwa nimepatwa na shida fulani, lakini kwa sababu ya mazoezi nikarudisha afya yangu. Madhara ya kutokufanya mazoezi. Madhara ya kutokufanya mazoezi. Madhara ya kwanza ni unene uliopitiliza au unene uliopita kiasi. Kunakuwa na unene uliopitiliza. Kama tungekuwa na nani tungewaonesha picha. Kunakuwa na watu wakiingia mtaksi, anakamata ile kiti ya nyuma yote, au analipa fasi mbili. Huo ni unene uliopitiliza. Fikiria mtu, kwa sababu wanapima kilo ya mtu kulingana na urefu wake, lakini pia na miaka yake. Fikiria mtu ambaye ingetakiwa apime 60 kilo kulingana na urefu wake na miaka yake, lakini kuna pima 70 kilo. Ni kusema ule mtu kwa watu wawili, ni unene uliopitiliza. Na kitu cha kukusaidia ni mazoezi. Kitu kingine ni shinikizo la damu. Shinikizo la damu au AVC. Mazoezi yanaweza, kama hauyafanyi, unaweza kupatwa na tatizo la shinikizo la damu. Damu haizunguke vizuri. Unajua shinikizo la damu ni aksida ya damu. Nikisema kwa sababu damu haifanyi kazi vizuri, inafanya aksida mwili. Lakini pia inaweza kukuletea kisukari. Wakati unapoenda kwa munganga umegonjwa kisukari, shauri ya kwanza ni kukupatia regime alimentaire, lakini pia wanakuambia uanze kufanya mazoezi. Wanaweza kukuambia kama ulikuwa siku nyingi hautembee, uanze kutembea kwa mguu. Usijikontante na kutembea kila siku mgari. Fanya mazoezi. Lakini pia mazoezi unapokuwa hauyafanyi yanakuletea uchovu wa haraka. Mtu anachoka mbio mbio. Unafanya ka exercise kadogo, mtu hana resistance. Mnapanda ka escalier kadogo, mtu hana resistance. Ukosefu wa mazoezi. Lakini pia mazoezi unapokuwa hauyafanyi unaweza kupata haraka msongo wa mawazo au stress. Huku mbele tulitangulia kusema ya kuwa mazoezi inapunguza stress. Sasa unapokuwa haufanye mazoezi, inaweza pia kukuletea msongo wa mawazo. Na watu wa afya wanakuwa na shauri ambazo wanazitoa ili kutengeneza afya yako kupitia mazoezi. Wanakwambia ni vizuri kufanya mazoezi angalau dakika 30 kila siku. Usitosheke na mazoezi ya inerdi unafanyaka tu kila dimanche. Unafanya mazoezi ni moya musemene. Ni vizuri kufanya mazoezi angalau dakika
30 kila siku. Tembea kwa miguu mara kwa mara, nayo ni mazoezi. Tembea kwa miguu mara kwa mara. Kunywa maji ya kutosha. Kula chakula bora. Pumzika vya kutosha baada ya mazoezi. Pumzika vya kutosha baada ya mazoezi. Makosa ambayo watu wanayafanya baada ya kufanya mazoezi. Unajua, unapofanya ile mazoezi, ile sport, mwili inakuwa kiko napoteza makalori. Na kalori tunazipata kwa njia ya chakula ambazo tunazikula. Ni kusema kwa mfano tu, kwa sababu hatutaanza pima makalori. Ukikula sahani ya wali na maharagi, inawezekana kuingizie 300 kalori mwili. Sasa unapofanya mazoezi, unaweza kupunguza swate 200, wala unapunguza 100, wala unapunguza 50, na inategemea na mazoezi ambayo umeifanya. Sasa kunakuwa na watu ambao wanafanya mazoezi ya kupunguza mfano 100 kalori, lakini baada ya kufanya mazoezi, baada ya kunywa maji na kupumzika, anakula tena chakula yenye tamuongezea 200 kalori. Unakuwa haukufanya kitu. Uko tu sawa sawa na ule mwenye alijivakilia na hakukula vile vilivyolikula. Ni kusema mazoezi inaendana na alimentation. Fanya mazoezi, kula vizuri, afya yako itakuwa vizuri. Mungu awabariki sana.